नमस्कार बंधुरा प्रियास किचेनेर आरो एकटी नतून पर्वे आपनादेर सकलके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर साथे चिनी आमेर रेसिपिटी शेयर करब। ताहले चलुन एबार रान्नाटी शुरू करा जाक। प्रथमेई एकटा कड़ाई खूब भालोभाबे गरम करे निये दिये दिलाम 500 ग्राम काँचा आम। आमी एखाने 3टे मीडियम साइजेर आम नियेछिलाम। आमगुलोके भालोभाबे धुए निये केटे व्यवहार करेछि। आपनारा एरकम शेपेर ना केटेও आरेकटु छोटो साइजेरও काटते पारेन। दिए दिচ্ছি हाफ चामच मतो लवण, दिए दिচ্ছি কিছুটা পরিমাণে গরম জল। हाई फ्लेमे जल फुटे उठले गैसेर फ्लेमटा लोते करे ढाका दिए 10 मिनट समय धरे आमटा सेদ্ধ करे नेब। आमटा खूब एकटा बेशी सेদ্ধ करार दरकार नेই। सेদ্ধ करार समय खेयाल राखते हबे जाते आमटा गले ना जाय। परवर्ती पर्याये ओई कड़ाईटे भालोमतो धुए निये दिए दिচ্ছি रिफाइंड तेल 1 टेबिल चामच। तेल खूब भालोभाबे गरम करे निये दिए दिलाम 5टा एलाच। एलाचटा 5 থেকে 10 सेकेंड नाड़ाचाड़ा करे निये दिए देब आगेर थेके सेদ্ধ करे जल झरिये राखा आम। नाड़ाचाड़ा करते थाकबो एबं एकटा खुंतिर साहाज्ये आमगुलोके मैश करते थाकबो। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে রাখবো, নইলে আমগুলো কড়াইয়ের নিচে লেগে যেতে পারে। এভাবেই 5 থেকে 7 মিনিট নাড়াচাড়া করতে করতে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে নুন আর হলুদ গুঁড়ো। নুন আর হলুদটা একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপরে দিয়ে দেব 500 গ্রাম চিনি। আপনারা চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে বা কমিয়েও দিতে পারেন, কিন্তু আম যদি একটু বেশি টক হয় তাহলে চিনিটা আরেকটু বাড়িয়ে দিতে হবে। চিনিটা এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই সময় গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম টু হাইতে রাখবো আর কিছু সময় অন্তর অন্তর নাড়তে থাকবো। নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না মিশ্রণটা ঘন হয়ে আসছে। তবে খুব বেশি ঘন করব না, নইলে ঠান্ডা হলে জমাট বেঁধে যেতে পারে। দেখুন অনেকটাই ঘন হয়ে এসেছে, এর থেকে আর বেশি ঘন করব না। এরপর গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে ঠান্ডা করে সার্ভ করুন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আবারও দেখা হবে আরও অন্য একটি ভিডিও নিয়ে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।